Tamala lo wulela Bamako kono kasira wolola tamala lo ye wala mini tamala lo wulela sika so kono kasira wolola tamala lo ye wala mini Assalamu alaikum an ka foli bɛ maliyɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔkan aw denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Kita Bamada.net sanfɛla la maliyɛnw an b'a fɔ ɲɛna bi k'a kɛra fama ye nka ɲinɛ tɛ nka tun bɛ waati kunkurunin bɔ an kun famara ka n'an sigi an ka émission kɔnɔna la ni o ye k'a fɔ semaine o semaine dugu kibaruya an bɛna sigi ka walawala avec Kɔrɔ Bubu Mabel a kun ye waati kunkurunin kɛ an kun se ka plateau la sɔrɔ baara n'a a taabolo don o tɛmɛlen ka bɔ yen an bɛ hakɛto belebeleba ɲini ka lase maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan maliyɛn o tɛmɛlen ka bɔ yen an b'a fɔ an ɲɛna an sigira kokura tuguni fɛn min ye kunnafoni k'a ɲini ka di maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an nana sigi o hukumu kɔnɔna la an y'o de fɔ aw ɲɛna an ka wulikajɔ o ye maliyɛnw de ye an minnu bɛ ka baara bila k'an suit maliyɛn o tɛmɛlen ka bɔ yen tuguni nin dɔgɔkun in kɔnɔna la nin waati jan kɔnɔna la ko caman kɛra an da ma se ka don u la ka walawala ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ o fɛnɛ la maliyɛnw an b'a fɔ ɲɛna bi min Kɔrɔ Bubu Mabel an sigira tuguni bi ye samedi an ka émission an y'a fɔ ɲɛna cogo min na dɔgɔkun kɔnɔ ko minnu mana kɛ an bɛna sigi samedi don ka walawala n'o ye sibiri maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maliyɛnden mana kɛ fan o fan an b'a fɔ aw ɲɛna a ye vidéo in a y'a partager walasa an nimanaw ka se ka kibaruya dumanw sɔrɔ walasa jamana kunnafoni u ka se k'a dɔn ko min b'a k'u ka jamana kɔnɔna la maliyɛn o tɛmɛlen ka bɔ yen an b'a fɔ aw ye a y'an suivre an page Facebook sanfɛ ani an ka chaîne YouTube ani an ka TikTok an bɛ ka direct kɛ o bɛɛ lajɛlen na sisan mais yan'an ka don babu ninnu kɔnɔna la fɔlɔ an bɛ foli bila Kɔrɔ Bubu Mabel ma comme a kɛra fama ye an bɛ foli lase Bamada filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma Kɔrɔ Bubu Mabel i ni ɲɔgɔn kuma. Dawuda Kita kaba n b'i fo ka Bamada.net abonné bɛɛ fo tulo b'i la page minnu bɛ an ka émission partage an b'u fo dan tɛ foli mun na radio minnu fana n'an bɛ collaboration na an b'u fana fo caman b'an ka émission ta ka diviser ko radio la Dawuda an bɛ diaspora malienne an bɛ foli d'u ma belebeleba foli mun na d'accord u bɛ nin tɔɔrɔ bɛɛ la jamana kɔfɛ u ka laɲini tɛ foyi ye maliyɛnden bɛ se ka lafiya cogo min ni ko ni fitinin ye jamana sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ digi min kɛ Mali yɛrɛ tunkarankew la ka bon ni anw yɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ka jugu na anw ta ye u k'o jɔrɔ n'an yɛrɛ dɔrɔn na ka foli d'u ma ka foli di an ka technicien ba ma Dara belebele kan ka fo dɛ Bali Sisoko ka technicien belebele Bamada Bali ok Dara vraiment ka foli di bɛɛ ma d'accord merci beaucoup Kɔrɔ Bubu Mabel an yɛrɛ an b'i fo i ka wuli ka jɔ la ani an y'i wele wagati o wagati i bɛna an ka émission i bɛna an jaabi ka kunnafoniya di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma foli belebeleba b'i yɛrɛ ka tila ka segin ka foli belebeleba lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw bi an bɛna don sujet kɔnɔna la sujet minnu bɛ yen komi an y'a fɔ cogo min na a kɛra fama ye attaque caman kɛra kunnafoni caman kɛra kobɔ caman kɛra mais an bɛna don min kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ o de ye k'a fɔ Mondoro attaque la maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɔra a ko in kalama n'an ka sɔrɔsiw ye sebaya sɔrɔ terroriste kan hali n'an b'a dɔn maa dɔw tanyara kɛlɛ in kɔnɔna la ka n'an ka finitigilakaw fan fɛ an bɛ tasi bila k'olu ye mais kɛlɛ in kɔnɔna la ko caman de yera n'u an b'a fɔ o ma ko les dessous a dugumala ko minnu yera a kɔrɔ ni Ala sɔnna ma Kɔrɔ Bubu Mabel a bɛ da don o la o fana tɛmɛlen ka bɔ yen tuguni an y'a mɛn dɔgɔkun kɔnɔna la ka fɔ ko Faransi ye chef terroriste dɔ faga an bɛna an da don o fana la k'o walawala o fana tɛmɛlen ka bɔ yen tuguni an ɲɛ b'a la an ye Faransi gɛn ka taa a kun y'a kuma n'a fɛnw cɛ mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ k'u ye commencé ka kasaw k'u fara ɲɔgɔn kan o fana tɛmɛlen ka bɔ yen tuguni an bɛ don yɔrɔ min fana kɔnɔ k'o kɛ k'a kun cɛ o ye an ka politiciens ka ko ani k'o to fara Colonel Sadio Kamara kan ale bɛ Moscou an bɛ don min na ko bi n'o ye Russie jamana ye Kɔrɔ Bubu Mabel an m'an teliya dɔrɔn an bɛ don an ka armée malienne kɔnɔna la n'o ye k'a fɔ Mondoro kan ko attaquera komi an ma se ka temps sɔrɔ ka walawala mais i y'a walawala kosɛbɛ plateau caman sanfɛ mais bi a fɔra ko dɔ yera ko in jukɔrɔ an bɛ fɛ k'i da don a la bakuruba la hali n'i ye attaque in fɔ bakuruba la mais ko minnu yera a kɔfɛ terroriste fagali kɔfɛ ni mun de kɛra n bɛ fɛ k'o fɔ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen Dawuda Mondoro kan attaque tɛ dɔwɛrɛ ye o
mun dabɔra ka Mali déstabiliser pour que an bɛ se ka T-site perdre cogo jumɛn. T-site. Mondoro ni Douentza ni ɲɔgɔn cɛ 165 km. Mondoro ni Boni ni ɲɔgɔn cɛ 65 km. Mondoro ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ 25 km. Donc n'i ye jateminɛ kɛ baara in dabɔra mun kama Mondoro bɛ se ka bin ni Mondoro binna o bɛ kɛ sababu ye ka T-site an bɛ se ka jo sɔrɔ quoi parce que T-site ça c'est la zone de 3 frontières. Oui. Mais n'i ye jateminɛ kɛ ani Burkina min ka surun n'i sera k'a gosi i bɛ se k'i to la Niger côté in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ni Bazoum cɛ bɛ cogo min o bɛ se ka kɛ nɔgɔya koba ye. Oui. Nka Ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ an ka kanw dilannen bɛ cogo min na n'an baarakɛɲɔgɔnw yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ kan in position dɔn o de ye k'a fɔ ko Asimi Goïta ye n'a ma Mali kanw plan falen k'a position falen ani Faransi ye entraînement kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka wari ɲini k'a kan bɛɛ kɔnɔna falen plan original b'u bolo dɛ parce que mɔgɔw ninnu donna cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnniya dɔ dir'u ma ka don dara n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko Bazoum ka terroriste minnu libéré la n'aw k'a y'aw libéré bɛɛ ni kelenya kama u ma libéré dɔ wɛrɛ kama ka Sahel tɔw bin parce que an y'a ye nin wagati laban in na Faransi bɛ yɔrɔ min na a ka jigilamisɛnya ka bɔ Sahel kɔnɔ a jigi bɛ président minnu ka fanga batu la tugun CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la fanga batu la parce que peuple ka révolution yɛlɛnna CEDEAO yɛrɛ président ta sanfɛ. Siga t'o la. Bazoum ye min kɛ yanni n ka da don Mondoro la ni CEDEAO tun bɛ basigi nɔfɛ CEDEAO tun kan ka Bazoum interpeller o tiɲɛ e ye mɔgɔ dɔ bila ne bolo i b'a bila i ka dugu ka bɛn kama mais région fana ka bɛn kama i b'a bila o kama mais n'a fɔra ko su taara ye dugu wɛrɛ la an tɛ Mali fɛ cogo cogo mais ni degun sera Mali ma a bɛ se dugu tɔw ma. Siga t'o la. Mais n'a fɔra dɔ b'a ka terroriste bila k'o kɔlɔlɔ se dɔ ma o ye degunba ye u nana sɔgɔmada fɛ k'u to Burkina ni Mali frontière la à 25 km u ye obligé ka kan in bon u ye kan in bon u y'a pilɔni u kelen k'a pilɔni u b'a daba kama n'u y'a pilɔni u bɛ armée kɔnɔ armée ka riposter armée bɛ tir minnu kɛ u bɛ sɔrɔ ka point jateminɛ kan kɔnɔ ni marifa in bɛ nin yɔrɔ in na ni marifa juguman in b'u bolo minɛn wɛrɛw b'u bolo u bɛ se k'o programmer k'u to la ka aw détruire parce que pilɔnement avantage tɛ foyi ye ka fɛn min ye ennemi ka position désorganisée walama k'a détruire soit i b'a désorganiser soit i b'a détruire donc n'i y'a kan bon tir de riposte min bɛ kɛ o de b'i permet i bɛ ennemi identifier i bɛ ennemi ka position dɔn kan kɔnɔ hali n'i m'a ye i ɲɛ na arme min bɛ se ka taa gosi i b'o dɔn u ye nin kɛ tuma min na arme ma foyi kɔnɔ ganna u yɛrɛ bolo o bi fɔlɔ minnu taara u sera ka mɔgɔ dɔw faga o y'a sɔrɔ blindé kelen kelen min bɛ kɛ armée bolo an dafɛ dugu dɔ ka armée blindé de tun b'u bolo an dafɛ dugu dɔ o y'a sɔrɔ u ye Mali yɛrɛ armée mobile kelen bɛ yen u y'o minɛ k'o piéger ka o bila ɲɛfɛ ka na don kan kɔnɔ o de ye véhicule piégement yɔrɔ in ye Dawudaw donna tuma min na o yɔrɔ de la i mana so dɔn cogo tɛ so kɔnɔ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ sotigi kan o tiɲɛ o y'a sɔrɔ effectivement cɛdenw b'u sen kan Dawuda bɛ kuma kelen fɔ maliyɛnw ye bi u ka taa sɛgɛsɛgɛ a bɔra Faransi yɛrɛ kunnafonisidon mɔgɔw da o de y'a to ni n bɔra n'a k'a fɔ n'o tɛ ni n kun y'a fɔ o don a tun bɛ fɔ ko n bɛ ka Faransi lagosi baara in bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye couloir kelen bɛ Faransi ni MINUSMA bolo o y'a sɔrɔ u ka avion wuli ka yen occupé ah bon ah oui o y'a sɔrɔ u ka couloir bɛ yen ka yen occupé parce que armée don min na ko bi fo ka taa se u ka tagali ma couloir dɔ b'u bolo quand attaquera MINUSMA ɲɛ bɛ ennemi ka position na drone b'u bolo Barkhane an k'o bɔ a la parce que foyi t'an n'o cɛ mais a tant que Barkhane b'an ka dugukolo sanfɛ yan'a ta kuma cɛ wajibi don baara dɔw bɛ olu bɛ se ka kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la a y'a ɲini ko n'a y'a sɔrɔ ale bɛ se ka armée malienne appuyer attaque kelen eh non Mali armée Mali cɛw ye hɔrɔn ye Dawuda baara sɔrɔsiw ye hɔrɔn ye cogo di o ko ye k'a ka ɲi k'a ka ɲi ne mɔgɔ de mɔgɔ Dawuda k'a ka ɲi k'a bɛ se ka appui aérien de o ko non k'a ka ɲi a y'o kɛ parce que o y'a sɔrɔ an ka vecteur aérien min bɛ brouillard kun dalen don o y'a sɔrɔ olu ka avion min bɛ yen o kun ye avion de reconnaissance de kun don a bɛ ka tɛmɛ n'a de ko n'a sɔrɔ bɛ se k'o avion dɔw lawuli ka na an ko ma n k'a ka ɲi ka ɲi tan Ala y'an garisɛgɛ kɛ mun ye an b'an débrouiller n'o ye MINUSMA yɛrɛ fana y'a laɲini k'an ko k'a ka ɲi Dawuda ninnu bɛɛ bɛ ko in kalama bon n'u kun intervenir la o su tun bɛ caya ni nin u tun bɛɛ bunte sa o tun bɛ k'an bɛɛ de fili parce que i b'a bila i kunna ŋaniya min b'u kɔnɔ nin kun ye solution de ye k'a ko yɛrɛ tɔ bɛɛ daji
ala an bɔra ka terroriste ka nationalité minnu sɔrɔ ko nin bɔra nin dugu in na nin Niger ka mɔgɔ bilalen nin ye anw tɛ ɲɛ sɔrɔ a foyi ma Dawuda an kuma n k'a kaɲi n k'u ka avion ta n ka cɛ échange de tir wulila jusqu'à 8h25 mais minɛn minnu b'u bolo obi minnu don a bɛ se k'a ci yɔrɔ jɛ armée ka laɲini ye ka population civile de protéger o de y'a kɛ mɔgɔw replier la ka kan t'u bolo parce que u bɛ ka fɛn min ci n y'a fɔ cogo min na kan ni dugu man jan u bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun se dugu kɔnɔmɔgɔw ma parce que terrorisme de don guerre conventionnelle tɛ guerre classique tɛ guerre min don c'est asymétrique a tigilamɔgɔ mɔgɔ tɛ ka nin kisi a mɔgɔ tɛ sariya la Dawuda an yɛrɛ ka avion seginna ka na an ka avion nana brouillard bannen kɔfɛ an ka avion nana Mi-37 Mi-35 ale min n'a ka roquette min b'a la o ye S8 ye métrage 2 b'a a kɛrɛ la a ka port missile a bɛ saba ta n'o ye 6 ye o 2 nana ale yɛrɛ bɛ se ka transport de troupe fɛnɛ kɛ équipe avion mun don nafa 2 de b'a la a bɛ bunteli kɛ wa i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka cɛw fɛnɛ ta transport de troupe a bɛ se k'o fɛnɛ kɛ ale bɛ cɛ 37 de ta tɛ tɛmɛ o kan u ye force élément ta ka na force antiterroriste Dawuda u nana yɔrɔ min na dɔrɔn k'u jɔ u y'u jɔ tuma min na corne b'u bolo u y'a sɔrɔ bagabiru bɛ kalalen u b'a la k'u bon u b'a la ka avion bon u b'a la ka avion bon u b'a la ka avion don mais ɲɛ b'a la Sadio Kamara avion ɲuman san di Sadio Kamara cɛ avion min don i b'a bon fɛn b'a la a bɛ se ka fɛn caman détecter mais u b'a taa bali a b'a ka baara kɛ a y'i jɔ tuma min na éléments bɛ ka jigin u bɛ ka éléments tirer kabini forçati mɔgɔw jigintɔ u bɛ ka tir kɛ n'o tigɛ kelen o tigɛ kelen bɛ juru la film commando Dawuda n ka bi hakili jigin se b'a kalama Delta Force 3 de la i b'a ko film Dawuda Mondorokaw jɔlen don dugu ni dugudenw a jigiya t'u ye u jigi b'u ka armée in de kan Dawuda éléments bɛ ka jigin métrage b'u bolo u b'a la ka gosili kɛ fo k'u sen cun dugu ma mais sur le champ 47 morts u y'o da cɛw ɲagamina ɲɔgɔn na bɛɛ firikira ɲɔgɔn na olu b'u yɛrɛ ɲini armée b'u kɔ u bolila minnu tora balolen non état-major ko non k'a ye t'u nɔfɛ o y'a sɔrɔ o position bɛ yen u y'o position bɛɛ neutraliser k'u lada o yɔrɔ kelen na o y'a sɔrɔ groupement wɛrɛ bɛ yen olu tun retranché don dans la forêt de Ouagadougou o fana bɛ ka taa Nara mara la o yɔrɔ bɛɛ la avion de reconnaissance bɛ yen o ye position di force ma k'a ka continuer état-major min bɛ yen temps t'a bolo bali banna o kuma t'a la marifa dɛsɛra o kuma t'a la ko est-ce que ba galama chargeur de bɛ bɛɛ kun Dawuda élément garniné de don des munitions forçati non non Mali forçati formé u continuer ka taa forêt de Ouagadougou u sera kuma min na u taara mobile 4 sɔrɔ yen u bɛ kungo kɔnɔ mais i b'a dɔn ko tellement que ils sont tellement professionnels u b'a dɔn n'u ko k'u bɛ fɛn mobile ninnu bɛ boli Dawuda u ye hélico ko jɔ yen u ye position ta corne GPS position ta u y'u to la an ka grade DM o ye lancer roquette dɔ ye u y'u to la dɔrɔn ka obi naani fili dɔrɔn ka mobile ninnu neutraliser cɛ minnu bɛ sunɔgɔ la olu y'o digi u y'o 5 neutraliser ale ni mobile ale ni moto 5 u y'o minɛ u ye foro de Ouagadougou kɔnɔna u y'a ratisser de a bɛ fɔ o de ma ko ratissage u tɛ pan gungun kunna u tɛ pan filaburu kunna u tɛ pan yiri kunna ko tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ Dawuda ka taa bɔ cɛ 18 u y'o neutraliser forêt kɔnɔ ale ni arme AK-47 o den 10 ani dɔɔni u y'o minɛ ale ni bombe min bɛ dilan bolo la u y'o fana récupérer Dawuda u continuera tugun avion k'u ma ko troupeau mouvement wɛrɛ bɛ ka taa à 10 km de la forêt de Ouagadougou mais o tun tɛ koba ye o tun ye an yɛrɛ ka jamanaden dɔw marifa b'u bolo nka u ni dugumɔgɔw ma ɲɔgɔn faamuya armée y'i jɔ k'olu désarmer u continuera o kɛra fusil marifa 10 ani dɔɔni u y'o minɛ la Dawuda u continuera ka na fɛn min an b'a fɔ dugu ma ko sayi bayi sarge ani bayi u continuera ka na ye Dawuda kana se kuma min na o y'a sɔrɔ yen fɛnɛ station 2 ba échange de tir fɛnɛ kɛra yen tugun
n y'a f'i ye minɛn dɔw bɛ Mali armée bolo n'a y'a da i la n'i delila ka marifa ci a b'a dɔn ni minɛn n'u y'a da i la n'i bɛ bɛn u b'a da i la n'u y'a da i la n'i delila ka arme à feu ci a bɛ dɔn. cɛ bɔ mun de f'e ye yan ne bolo ko manamana armée de b'i bolo bilen Dawuda 20 terroristes u y'o minɛ o dugu la yen k'u neutraliser o dugu fana mɔgɔ min ɲagaminen don 20 terroristes u y'o minɛ yen ka continuer à 10 kilomètres 5 poseurs de bombes o taara olu birilen sɔrɔ yen minidalaw a Mali u y'o dugu fana minɛ tugun Dara a fɔra ye hali bi k'u ka continuer ka na vers le côté est nin ye opération kelen de ye donc an bɔra Mondoro ka ban awɔ n y'a faamuya sisan an tɛ Mondoro tugun k'an récupérer la an bɛ ka taa de sisan parce que n'i seginna ça va permettre l'ennemi a ka se k'i réorganiser donc n'i ye gosili daminɛ i bɛ taa de o de ye plan Mali ko ka avantage a continuer ka na vers le côté sud est ni an b'a fɔ o dugu ma ko Bura ani Mawo o ye Kucala mara ye i b'a dɔn dugu don ɲɔgɔn na dɛ Dara u ye gosili kɛ yen fɛnɛ tun Karasa daminɛ ka taa ka adamadenw libérer ka taa tun bɛɛ ka gosili kɛ tun fɛn min ye mɔgɔ 13 u y'o fɛnɛ récupérer tun ka bɔ Kucala ka na don Buguni ka bɔ Buguni ka n'i yɛrɛ bɔ fo Kulukuru i miiri nin ye Mondoro munumutɔ de ye en corridor kala kori bon ni ko nin de la ko armée Mali c'est que n'i ko ko armée Mali i bɛ nisɔndiya de ko fɔ quoi a tɛ tɛmɛ nin kan ka ni i yɛrɛ sɔrɔ Kulukoro mara kɔnɔ Dawuda avion c'est fait n ko tellement que c'est organisé avion de fauteuil bɛ image ta dɔrɔn a b'a di fɛn dɔ ma a b'a fɔ o ma ko carte son o ye carte son o ye tableau de bord de a bɛ sɔrɔ sugu bolo fɛn o fɛn bɛ sanfɛla la a b'a d'i ma e ta ye dɔrɔn c'est que armée ka objectif d'a ma dɔrɔn ale t'a dɔrɔn Seba ka bunteli ka taa donc u ye yen bɛɛ ratisser k'a daminɛ Mondoro Foro de Ouagadougou Sargué Bayi est-ce que b'a dɔn ka n'a bila Bura Kucala Sikaso ka ni i yɛrɛ sɔrɔ Kulukuru bɔda la u y'a bɛɛ nettoyer k'a da waati kelen tun u b'o la dɔrɔn ma Gao mara kɔnɔ Intataka o ye dugu dɔ ye o fana attaquera opération kelen wɛrɛ yɛlɛla yen tun u ye armée ka position de lajɛ mobili bɔra ka taa ravitaillement la dugu kɔnɔ yanni ka mobili segin ka na u ye camp attaquer e y'alu kana kɛ an ye 7 jigin tuguni kɛra Gao mara kɔnɔ o 7 jiginnen kɔfɛ 2 y'i digi k'a tɛ ɲagami mɔgɔw cɛla dafara 9 na ye 2 fara 7 o ye 9 ye seginna ka na c'est ni janfa tɛ k'an tɛ ka Mali kan tɛ ka attaquer tugun kɔ ni janfa tɛ Mali kan ni Barkhane kun sɔnna n'an kun sɔnna ko Barkhane kan an appuyer a su an bɛ ka sugo kuma min fɔ wa ɲɛ kun tɛ sɔrɔ a ko ma fo ka tiɲɛ n'a kun sɔnna ko MINUSMA kan appuyer mais MINUSMA ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o drone b'aw bolo mun kama c'est pour repérer effectivement e tɛ se ka na Mali u ka dɛmɛ kelen tɛ nin na nin baara in kɛra à 100% Mondoro ka b'o la ka na bila fo Kulukoro a bɛɛ ratisser Dawuda an bɛ se ka min f'i ka ɲininkali la o ye nin Maliyɛnw a yɛrɛ bɔra k'a ye komi a kɛra faamuya cogo min na kɔrɔ Bumabel n'i y'a wele chaque fois a n'a ka dalilu information k'a yala k'a ɲini ka na di Maliyɛnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Bumabel ɲininkali min bɛ tugu o la dɔw y'a jira k'a fɔ an bɛ fɛ k'i fana ɲininka a la ko maramafɛn dɔw yera banbagaci ninnu bolo ko o ye Faransi finɛtagaw ta yali o kuma in ye tiɲɛ ye a caman Dara u ye RLC min b'u bolo n'an b'a fɔ o ma ko roquette lance roquette anti-char u ye arme de guerre de ye i tɛ se k'ale ci n'i tɛ dɔ dɔn ko la o Maliɲɛnw bɛ ɲinɛ min kɔ ka tila k'a ɲɛfɔ CEDEAO faamaw ye u bɛ mɔgɔw c'est vrai i b'a ye yɛrɛ ba dɔn k'a fɔ Mali terrorisme appuyé de don quoi a bɛ ko terrorisme tɛ guerre de don terrorisme tɛ dɛ parce que terrorisme ti dɔwɛrɛ ye maa min bɛ fɛ ka na siran ni fɛn dɔ kɛ ou bien djihadisme tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ k'i opposer fɛn dɔ la mais nin ye jamakulu bandi kulu de former puissance impérialiste dɔw fɛ k'u appuyer ka Mali déstabiliser a tɛ tɛmɛ o kan blindé minnu yer'u bolo blindé in bɔra min u bɛ blindé bɔ min u bɛ blindé bɔ min LRC lance roquette anti-char min b'u bolo ni Mali armée a récupéré u y'a bɔ min
fana b'u bolo mais n ko y'o de da à quelques kilomètres ka kan pilonner tɛ tɛmɛ o kan mais u y'o bɔ min a minɛn kelen kelen bɛɛ parce que i b'a dɔn bi kunna en tant que France tagali ma toliya minɛn minnu b'a bolo n'olu tɛ se k'a ye a b'olu utiliser yan de quoi en tant que a ka tagali ma toliya en tant que Mali faamaw ma nin tagali toliya ani attaque misɛnninw ni kuma misɛnnin tɛ ban ɲɔgɔn na ayi an kana an yɛrɛ sɛgɛn tɛ tɛmɛ o kan en tant que France ni MINUSMA de bien hali bi parce que ne ma nafa foyi dɔn MINUSMA na tugun France ka tagali kɔfɛ MINUSMA ye mun kɛ tugun u yɛrɛ fana y'o de fɔ u bɛ yala yala la ten a banna u bɛ yala yala la ten bon i n'a fɔ marifa bɛ e bolo ne kelen bɛ autorisé i yɛrɛ bɛ ka yala kun kama ne t'a dɔn donc juin 2022 k'a sɔrɔ Mali autorité y'i sen bɔ MINUSMA ka mission France bɛ taa i tɛ France ko 5 à 6 mois ko 4 à 5 à 6 mois fɔ 6 mois in bɛ bɛn mois de juin de ma a n'a a filani ɲɔgɔn n'o ye MINUSMA ye u b'a lajɛ de n'a sɔrɔ u b'a kɛ cogo min na filani filaw u bɛ taa de koyi 6 mois in ma dɔwɛrɛ kama dɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u b'a kɛ cogo min n'a sɔrɔ MINUSMA bɛ se ka yɔrɔ dɔw dabiri k'ale bila yen non i bɛ taa de wa en tant que Mali faamaw ma nin tagali toliya an tɛ fama attaque ma d'accord Maliyɛnw aw bɔra ka Kɔrɔ Mabel aw bɔra ka ka information mɛn an y'o de fɔ aw ɲɛna ko kunnafoni yɛrɛ ka wuli ka di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma o y'an ka baara ye Bamada kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ka finitigilakaw wulila ka banbagatu ninnu k'a neutraliser ani chef terroriste minnu b'a la ka caman faga o la mais an ɲɛ b'o kɔfɛ tuguni alors que ni France tɛ ka baara kɛ a fɔra ko France ka taa France man ka opération k'an ka jamana kan an tulo b'a la tuguni ko France ka chef terroriste dɔ faga yali i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ ko in kan MSA ale ni ACA ani EGM de karila ɲɔgɔn na groupe terroriste dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkoba de bɛ yen kɛlɛ bɛ sen na Tɔnbɔkutu ni Gawo mara la dama bɛ ɲɔgɔn na parce que bi ne jateminɛ kɛ Ala bɛ ka tiɲɛ bɛɛ bange bi u bɛ ka taa k'a fɔ k'u bɛ taa na ni Boko Haram mɔgɔw de ye tugun ka na an tɔ submerger k'an tɔ dafiri Boko Haram fana wa Dawuda n ko bɛ ka min ɲɛfin na renfort de bɛ kanalen ka bɔ dugu in tɔgɔ ye di ka bɔ Tchad ka na Niger c'est pour cela groupe bɛɛ bɛ ka don ɲɔgɔn na sisan donc chef terroriste in blessé au combat de la Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ k'a blessé a ma sa fo k'a blessé a blessera de a blessera tuma min na oui français yɛrɛ t'a kibaruya kalama dɛ armée Mali de tun b'a dɔn français bɔra n'a sɔrɔ k'ale y'o faga cogo a tun t'a kalama yɛrɛ a n'a ka bɔ ten kɔrɔ parce que yɔrɔ n'a ta kuma sera a bɛ baara ɲumanw de fɔ k'ale y'olu kɛ n'i b'a ye kuma bɛɛ n'a b'a fɔ ko n ye duga 5 faga a b'a fɔ ko n ye pigeon 9 faga mais a si tɛ kuma sababa ye mouvement in yɛrɛ mɔgɔw bɔra k'a démenti u kɔni ka fagali ko kuma mɛn a da dɛ bon a tun bɛ ni dama dama min kana k'a ye mɔgɔw faga sɔrɔ a m'u faga o de tun ka ca aw y'a fɔ Kufa la Kufa taara k'a ji ma Kufa t'a fɔ yan Kufa t'a fɔ yan u ma Yadi t'a fɔ yan a bɛɛ fɔ u ma El Sarawi u m'o t'a fɔ yan El Sarawi ko tɔtɔ Niger k'a bɔ drone ye ko k'o gosi El Sarawi Américains ko bɛ Américains ka liste noire kan ko ni mɔgɔ min sera k'a faga ko 5 millions de dollars ko bɛ d'i ma français ko k'e y'a faga k'i ka tigɛ wari minɛ Amérique la i ko k'a ka ɲi Dawuda Tibulu y'a faga o k'ale kɔni y'a faga ko mais a ma hali si a ma taa ka wari réclamer tu sais que Dawuda an bɛ min f'i ɲɛna quoi dugu dɔw bɛ yen ala y'u ka armée dan dugu ci de kama u tɛ se ka jɔli kɛ quoi aw ka taa terrorisme ɲini yɔrɔ o yɔrɔ c'est pas vrai oui terrorisme bɛɛ ye puissance kelen min b'a fɔ k'a b'i dɛmɛ ale ka u ye nin préparer de quoi nafa jumɛn bɛ nin kɛlɛ ninnu na fɔ trop nafa jumɛn bɛ nin kɛlɛ ninnu na i tɛ kun don a la i tɛ ju don a la i tɛ foyi don a la tiɲɛ yɛrɛ la bɛ senna dɔrɔn depuis France nana kɛlɛ tɔ juguyara de o de y'a to Russie y'a fɔ a ye ko ne t'i kɛlɛ ko Afrique noire francophone ne b'o de bɔ i bolo o y'i ka ko i bɛ bi yɛlɛma Russie Poutine y'a fɔ o don o k'ale tɛ France kɛlɛ k'a bɛ balo yɔrɔ min na k'ale bɛ yen mɔgɔw de lakana a bɛ bolo yan de o tiɲɛra i bolo yan dɛ maliyɛnw donc an bɛ courage de ta ka ninnu ka tagali toliya n'an bɛ fɛ ka lafiya a bɛ ka taa mɔgɔ si ɲini an bɛ ka taa ni système kura minnu ye nin ye Sahel nettoyer tɔ de wa ala b'a sababu bɔ Mali de fana la wa Mali de bɛ kɛ sababu ye sigi b'a kalama farafina bɛ wuli k'i farafina wolo dugufa bɛ wuli k'i jɔ i sigi b'a lajɛ d'ici 2023 Dawuda i bɛna si bɔ n tigɛ kɔnɔ bunahadamadenw bɛ kɛ kɔgɔji tigɛ ka na Mali la aventure la
2023-2024 Kana tiga a waati gɛlɛma ye ninnu tali de ni ninnu taara Mali bɛ tila ka kɛ tunga jamana de maaw bɛ na ka tila i bɛ tila k'a mɛn ko Mali visa sɔrɔ ka gɛlɛn i b'a fɔ Pointe Noire i n'a fɔ Congo bɛ cogo min na i b'a fɔ bɛ cogo min na Maliyɛnw tun bɛ sa cogo min na Sahara kan ka taa Libi ka taa dahirimɛ ɲini fɛn o fɛn bɛ Libi a bɛɛ b'anw fɛ yen pétrole sanu zinc lithium cobalt uranium manganèse et fer gaz oxygène i ti miiri foyi ma ko diɲɛ mɔgɔ bɛ min na diɲɛ laban in na k'a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la ne tɛ Mali la wa ninnu de sen dalen b'a kan wa u ta kuma sara dɛ gaz ɲinɛ n'o kɔ donc i bɛ mai 2023-2024 d'i ma Mali bɛ tila ka kɛ tunga taamasira jamana i bɛ tila ka duguw ye u bɛ kɛlɛ Mali visa nɔfɛ kana foyi Maliyɛn jeunes bɛ tila ka baara sɔrɔ fila dɔw b'a fɔ ko n bɛ yɛlɛ sɔgɔma ka jigin 14 heures n bɛ tila ka yɛlɛ sufɛ tuguni baara caya bolo kana mais 2 ans dɔrɔn de d'i ma i sigi n'Ala ye mɔgɔ min si jɔ k'a kɔnɔ a bɛ lakalo ɲɛna mais a tɛ taa Ala de y'o de fɔ quoi a ko Dawuda n'aw wulila k'aw jɔ n b'aw dɛmɛ an ba Mariama ale y'a ka adamadenya kɛ misiri kɔnɔ wa u de tun bɛna mɛlɛkɛw de tun bɛna balo mais a jiginnen Yesu la matigi Yesu la kɔngɔ ni minɔgɔ y'a minɛ Ala ko a ma k'i sen ka tamaroju 10 ji bɛ bɔ o ye min n'a ye Ala jaabi a bɛ mɔgɔ dɔ ka na ji d'a ma a bɛ fɛ ka effort dɔ de fourni Maliyɛnw ka wuli k'u cɛsiri u yɛrɛ ye Ala de ye Mali latigɛ quoi Ala de ye Mali ka bɔ nɔgɔla latigɛ maɲuman bɛɛ y'a fɔ o de tun bɛ foli di Cherif de Ɲono ma kɛnɛ kan n sigi o sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan n bɛ foli di cɛkɔrɔba ɲuman in ma donc k'a f'i ye Mali ka libération waati de sera wa 2023-24 Mali bɛ kɛ on va créer plus de 6 millions d'emplois. Comme vous m'avez oui a tɛ tɛmɛ o kan mɛ kana siga dɛ comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko France tɛ ka France b'an ka jamana in kɔnɔ a ko ka ca an tulo b'a la ko u ka base min tun bɛ Gawo k'u ka kunsu n'u ka kasaw cɛ ka taa yen an yɛrɛ ɲɛ b'a image dɔw la hali u kɛlen don ka yiri minnu kun turu olu bɔlankalalen b'u bolo a kurulen bɛ soldaw tigɛ la u bɛ ka taga na yali i bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ o tagali ko in kan mais mun tora u tun bɛ fɛ ka Montoro de bin Montoro échoué la k'u bɛ Mali ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na o dɛsɛra o de kun y'u ka dere cartouche an yɛrɛ kun bɛ n da yɔrɔ in fɛnɛ la u ka valet laban fɛn na belote jeu la o de kun y'u ka esiba kalama 151 o de kun ka neutraliser ye sabu u kun bɛ fɛ k'o de da ka ko ban Ala y'a bɛɛ tiɲɛ u bolo n ko France yɛrɛ dabali bɛ ka ban Mali la est ce que ko wɛrɛ tɛ nin ko kɔfɛ ale ma min dɔn sɔgɔmada in na u ye France sɔrɔsi bɛɛ bila kulɔtinin na hali u kana kulusi don munna mɔgɔ de bɛ guwa minɛ ta u ye colonel fara commandant fara soldat ka bɛɛ bɛ kulɔtinin na mais u ye guwa walanga ko bɛ taa armée maliw a ye planche ninnu ta bere ninnu a y'a ta parce que u kana n'u ka bombe bila bere kɔnɔ ka taa k'o to u b'an faga hali u ka berenin min b'u bolo k'a y'a ta a y'a da u kun u n'u ka kulɔtiniw f'i k'u bɔtɔ ye wala foyi to yen foyi u bɛ sigi guwa nɛgɛ jamujan planche yiri planche gansan k'u nana ko armée ko k'a ta a ta u y'u ka berenin da u kunna kurusi t'u si la kulɔtinin de b'u la a ta parce que n'i b'a gɛn hali ni pantalon jamujan b'a la a bɛ sɔn ka fɛn dɔ bila o kɔnɔ u bɛɛ fuyara k'u lata en prison bɛɛ bɛ libéré kelen-kelen tu sais que c'est ça un Mali nin ye nin dun nin ye nin kɛ tan nin ye nin bɔ tan nin kɛra tan en tant que Mali souveraineté nationale ma segin ka na Maliyɛnw mago bɛ développement ni lakana ni fɛn fɛn na a si tɛ se ka sabati wa de fɛn de ta dɛ u ye sira bɛɛ lajɛ u yɛrɛ ko yɔrɔ min na sa u dɛsɛra Macron discours dɔ kala o don Macron hinɛ ni minɛ dɛ cogo di ta Macron attend le président de l'Union européenne. Macron ko il est temps que l'Union européenne qui jigi bɔ États-Unis kan u ye ka armée kelen dilan armée min b'a to don na nataw la o kana siri mɔgɔ la o sera bɔ Macron da Macron ko les 27 pays u k'a moyen ɲini k'a fond ɲini Europe dugu caman de bɛ min ka armée bɛ OTAN bolo ko il est temps que k'u débarrasser ka bɔ OTAN ko in na parce que États-Unis ma dogo la koyi États-Unis ko parce que Union européenne commande États-Unis et demande e bɔra nin kalama ah non ne bolo ko européenne ko États-Unis ayi Union européenne man États-Unis ale dɔɔni cogo di ta ah non c'est pour cela que ko sugu bɛ k'u su k'u don kɛlɛ la Ukraine ta in na ni Russie a kɛlen fɔ denmisɛnnin n'a kɔrɔkɛ a b'a fɔ k'i ka kan a b'a kɔrɔkɛ ɲɛna lajɛ ni filɛ ka kɛ nin ye n'a kun kɛra Mali la sɔsɔ u ye bombe ma kɛ France ye mɔgɔ ɲininka Libi taga la wallahi ma mɔgɔ ɲininka hein opération Harmattan France wulila ka taa 110 missiles k'a jigin Tripoli kan ala ma OTAN ɲininka OTAN taara ka taa a sɔrɔ opération la a ka sɔrɔ relais passer OTAN ma ɲɛ b'a la diɲɛ ala kɛ o de y'a to Assimi ninnu bɛ fo quoi la souveraineté d'un pays ça c'est d'abord la puissance militaire il faut qu'il y ait une armée de glas
ni mi armée de la be fou de là énorme ma ko ne kala ne pour les 27 pays de l'Union européenne ko il est temps que ko armée sur de pour qu'on a den origine États-Unis na dona na tawla on ta ko ça ne va pas et après qu'on a bombarde de le 110 France bombarde be fara na 110 110 115 à tête mort mais mi fier Dauda oui ninte Mali boto nogolata Mali de puissance militaire bon ici Mali de plaka num be yoro anga emiala o berbe formé anga fengay emiala ya kulukuru école militaire interarmena oui sous région be formé on de fait emiate Mali doron tayo ah bon ayi bebina bourse ou be eni ba ko officier bo bebina fin andi bon avec la couleur tout en tout français be kla kana dans 4 ans français na Mali école de guerre là asim école de guerre mdaile français bla ko officier do kana kalelay kalana atete malata ici mais 4 ans dima France te kolal dala don ka so imana Mali école de guerre ke ngo ala de be ka ko yelema ala ka masaya na ala bada masaya be ala de bolo waro nanzaro fanga re de bana nanzaro re de fanga bana dien corona be ayida atete be wakora bu mabel voilà Malion ame foli la sa bela djema fa be kan flen wati ngono ame mba mi fo yana ay vidéo aya partager wala sa on mana ka se ka bokku na funun kalama kora bu mabel wati malen nga boy ame boli ka se yorom na ye kolne Sadio Camara kame domina ko bi kabe rishila yalbe muni kalama ka rishi takalila ngata mabe ko ngoro le mais ya dina tay mu yaga e mangan fo e kan fo ko bu mabel ko ki fo ki wal mando Mabel qui faut qu'il valide mon ne de tama fait et ya giladi décembre kalo et devenu plateau killing kaya fin décembre ne de ki ema ngo marsi mois de mars ko ya ngo feno bena ngila ka fie ngo dara ngo miki binani mali kan ko o soro ngo me ngo kum folo be nali be damne mois de mars ko kata ya fo wallahi ya fo ne tugu ye tamanu foli da ne ma kuma parce que ne kan ka fie ak ne kan ka birim ne la ne kan ka ala ban on ala be mogo de black na kuma be ni mogo de numbe fe ka cheni ke iku unyebne iku la sabali ka bo mogo bawla ouais an nanu mission drone la an mission to dore ko dara sa do tara Russie en Turquie oui dara atara ngachila ni mango plus que le ta plus besoin militaire be identifier plus avec quelqu'un plus mi manje ko be daama Ametadi. Russie a 14 bases militaires en Afrique. Ah? Ah ouais. Et voilà, Mali n'y aura la Julie. 10. 10 ibe. Ah non. Comment banay? 10. Tout be wuli. Oh, bu ifingida Mali mo côté Russie la de Russie mo ko be Mali la bi. Russie vice-ministre de la défense. Il be ta Russie la ka ban initiative d'état-major ni commandant de be ñoy mais vice-ministre de la défense na ka ñoy ni Mali ta tege douye. Ah? Mais vous savez que vous faut trouver ça de terminer avec ta partenaire. Kayigi. Et tu es comme partenaire parti ko quand tu m'as payé. Oui, c'est kumara. Ouais. Ils sont vraiment calés ni sont jara. Pour la puissance du fils en train de marcher au Mali. Ah ouais. Ah comme nous dit la cacagne. Ou ya sur usine Sukoy. Ou ya nga MiG 29 la be MiG 29 mais ya Gorevet. Mika Gorevet. On faut l'installer là au bana pour ça de trop de temps. Ah? Attends l'état. Titi malata. Usine Sukoy mi rebe MiG gla. On est en train de ñom bolo. Ah? Awo, on t'a ça ni de. Usine de ba on akle usine le ko Mali ka action de son kala ya de ma fili. Titi malata. Hein? Mali tikere nen santu do bu jo Mali ba warbo mi ka fo uye mina a santu fuye secrétaire. Secrétaire. Wala. Mali ku me war jere ta kun ka ta fo ka ta saninga o santo o ku ko commission boala. Ni avion mi ku milliard tan o ba ko milliard tan woro ko commission me di do kasama don ta bota parce que ni état ta o ta tete entre état. Oui. Mais ni zey Mali ka ressource mumbe Mali ka dugudoro na folo mumbe o garantie titre de be ka to o da minandama commission ko ta la fo itala Ina fo samuna no. ina fo samna non ina fo zinc na non ina fo lithium na non ina fo pétrole na non ina fo gaz na non. Ah? Awo o de be ke don ka papier kala ko bo sanutigi manga warbo Wallahi. gaz tigi te fin sanjela o ka fin sanjela o e lomeni togoni benen nga Dakar de kan ko ke forma jamana nu mais dugujuro na folo tigi nywa me mami bolo ayi ibika dugujuro na folo do de papier ka garantie ka fenta Amali. ni dugujuro ma boli
miga war sarake ouais ils sont société be bolla Mali no fait de Gazprom allez de ñogote gazico la gazotiki be balé de bulu au lieu de l'Europe gazico la et voilà gaz 5 milliards de mètres cubes de gaz au de mal là c'est similaire wanta ngo usine sukoy ko akina fo farni Iran ko kun flo mono tay kata be ka binan de kanga san kun flo de bana yana kata e jila temena Turquie Erdogan ouais nya fina ngo Mali espace aérien nga la ko sabakera ya fa nya fi de wallahi ya fa nya fi de ngo Mali espace aérien la ko sabakera ngo chaque espace aérien wara dar kilimbe nya fina ya fa o korobal do gona ma ko satellite ma seka mondro kelea ka fu ne ko satellite ni radar te kelini satellite yi reçu de taille ouais radar be fem be pan abulu de don toy on na nyoko bref drone mi me no ba fuma ko Bayraktar TBD aka champ d'action 150 km abe boli Mali kuna kun abe Mali clan cheke so marakeli kuna fulu fe ba ko ba be fara nyon kana hein o drone mi nyoko te die kono bi oui ça do kamara taro no fe Turquie o flumbani ni te secret ne ni fo ka teme même minen ko be ka faraka o de te fier dara o te fone wulu ayo clean ti fier ne de la ka mi fier ndano ma parce ne ni fo ni mina wakati sera ni te duguna ko yi mais fem bi ka da kan kana o de mina ta ke ka fem yi kele be kuncheni kele me o ba fo de ko sinfla baso o guerre to de ko senya bani ba fo genje la de sinfla baso bana pep ne ko sisi brabla ka so ka election dati di mo kata o ko be ko de da jobe nyoy na sa edishila ha satellite et puis entre la soso ni e Mali ni e so le cadre de jouer satellite imagine voyez ça nous monsieur il pétrole monsieur et même Francis Bangou il a foyer ça na monsieur abe photo be do imman ko ka dugi nto ya kala fia abana ça do tara nous de no faire ça do tato tenu ko ça do la gauche comme une mission secrète ko Mali brata mission secrète non non on remet ko ayi bien attaque quoi ko to yi bien attaque mais e ba kala mo ça do benaniser ou ka Antonov bele dobe cargo kele Mali mi ngoro nan cargo fla hein awo donc da kuma report là il be dara ngame chier hein ni mi ne sera clé ça va gaba bo il dit non teu moi j'ai écrit 165 km de long et arme mi no mi kata écrit colonne kele 65 km de long mi ne mi ngoko ni ri ka mi ne ka cargo fla donc nous avons fait beaucoup de choses qui sont ko ikiran rishi concentré lo ikiran ko rishi la kite malla ka ite malla bi ko kacha voilà et minima national ya ko au dedans où si l'ennemi découvre les fronts au dedans mo ke taben defo ko jugu e fly faso jugu ani faso de jugu hein faso jugu ada national ko non o ye mi me faso kele kenema oui faso de jugu badi mi yere bawo chela mi ma kala yere chela mi ma anchela njugu o de njugu na banga im gono mem gobe im kalote im korodo note fen fe ba ke bi jugu asra fa amba pe don anye im kala amba don ba u to ba kono cargo mi na de ka daele oui mi no be tiki ngo report la sadio ko wa ko ta ko mo ta ko el go fla el go granani kayo ke surprise ko di kuna fol di lawma ha bismillah mig MI111 ngoni a fina na yi joka busilike ni ennemi me kofa kana nugo ma ko ennemi me kofa titi mununu de aba jondo ki yela matun ka busilike na o ke lancer roquette la kofa bo ke ka kofa mo ko ne la las noko abaka nyefala gosi c'est donc be o nani ne ba ambulo eche dara no mota pisa donc et puis anga malen position no ko avion korodo hein ko avion koro wa et puis ne mal ka segment avion na ko avion re segment mangambala et te lungu te do lungu tie mo si ngoni tie kungulo be kachi ah ko avion korodo tellement que ko re gelara mo do bulu to be mi re fobli donc ko nta ko bane ko ke be risere ka sisa ni wakati gile na karu ko ngana bilibili fla dara ameto kenaka sadio kangana ni minato ne to fiena de ni ndele ka mil fie izin e sukoye miki anga miki munumbe ko do kumfolo bana ma fa bede kumfolo bana glana to ta kana no yefolo bismillah amlo bismillah na ale de esiba khalama se ale ka teluni jem miki be hein ay dara aka autonomie 5 heures de temps
a bɛ gosili kɛ n'i ye missile filama a bɛ yɛlɛ jusqu'à 15 000 pieds d'altitude n'i ye missile filama i b'a dɔn ko missile bɛ boli mankan de kɔ avion mankan de kɔ n'i yɛlɛnna a bɛ yɛlɛ ni missile ka tila k'i tourner ni missile a bɛ missile la mun fɔ missile bɛ jigin a yɛrɛ ma tugun wa n'a y'a ja fɛnɛ rayon dɔ fɛnɛ b'a la to a bɛ tila k'o labɔ tugun n'i y'a bon métrage la sisan balle fɛnɛ bɛ kana a bɛ rayon in labɔ à partir de 5 mètres de largeur a bɛ balle in bɛɛ détruire a yɛrɛ ma MiG 29 Mali non sabali ale tuma dɔ n'a bɛ gosili kɛ a bɛ tila ka jigin tugun à basse altitude ka ennemi repérer ka ɲa et puis a b'a gosi a b'a photo ta kan a bɛ tila k'a yɛrɛ filmer a yɛrɛ ye baara ɲuman fɛn kɛ k'i sigi kɔrɔ ka c'est quoi pilote bɛ k'a ka baara ɲuman bɛɛ ka yɛlɛ a bɛ nin bɛɛ la a bɛ photo ni fɛnw ta non mais la tête meninga an bɛ nin bɛɛ bila an ka région militaire de la ka taa Maliens a yɛrɛ bɔra ka kunnafoni na mais an y'o fɔ ɲɛna kɔrɔ Bumabel an b'a fo fo ka fɔ k'an y'a fo quoi c'est-à-dire a bɛ wuli ka information ɲini a t'i sigi dɔrɔn k'a fɔ k'a b'a kɛ tan hali wagati tɛmɛnen na an y'o fɔ an ka émission dɔ bɔra a ma a wulila ka taa fo terrain de kan ka taa renseignement ɲini ka na n'a ye Maliens dɔw an bɛ min fɔ ɲɛna an bɛna kuncɛ ni min ye o de ye Bumabel nin yɔrɔnin kuma in kan a cayalen don sa dɛ o de ye carte d'échange mɔgɔw ye n'o y'a ka parti politique ye jɔn ka parti politique a bɛ minɛ o a ka parti politique ye parce que an ɲɛ b'a la ko maa ninnu u tun ye fara ɲɔgɔn kɛ ka bɔ transition in kama mais an nana ye tuguni mankanw tɛmɛra u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɔnɔna la dɔw ye dɔw gɛn dɔw bɔr'u yɛrɛ ye mais an dun ɲɛ b'a la fɛnɛ kɔrɔ Bumabel e ka parti n'o ye ASMA ye o bɛ cadre kɔnɔna la an ɲɛ b'a la fɛnɛ e tɛ ka cadre mɔgɔ supporter mais an bɛ fɛ ka dɔn k'a daminɛ mankan in na fɔlɔ i bɛ da don o la ka na se ani munna e yɛrɛ t'a cadre supporter ne tɛ ka dɛmɛ o fɛ. n k'a daminɛ jumɛn na. an bɛ ka nɔgɔya ma daminɛ o la an k'a faamuya cogo min. Dala nin ye kumaba ye mais n b'a jaabi. a jaabi. ne bɛ ASMA la. n ye secrétaire général ye commune 6. section o ɲɛmɔgɔ ye n ye. ok je suis membre du secrétariat exécutif. Dawuda parti ka ligne ma deli k'a bila wa ma parti janfa don kelen dan kelen. parti taabolo. taabolo ma deli k'a janfa. parti ye instruction di an bɛɛ ma. an kana taa assise la mɔgɔ se k'i jɔ k'a ye ne se assise kɛnɛ kan. ne bɛ kuma radio so min na. assise marché dir'o o ma. ne y'a préféré k'a fɔ n bɛ démissionner ka bɔ radio in na mais n tɛ taa assise couverture kɛ parce que parti ye kan ka da ye. o ye parti ka ligne politique ye. que j'ai toujours respecté. mais n tɛ min sɔn min ma. parti ka principe politique parti fana kan k'o respecté. i n'a fɔ jumɛn. buna hadamadenw u bɛ bonya de. o tiɲɛ. transition sigilen. après le 18 août transition ko nalen. parti politique ɲininkalen Sumuli Bube Mayiga kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a jira k'a fɔ ko ko sanction bɛ Mali tɔ dafiri sanction ma ɲi Mali ma a ma ɲi CEDEAO ma. Sumuli bɛ mɔgɔ fɔlɔw fɛ hali ni Sumuli man di ye tiɲɛ ka tiɲɛ fɔ. o bɛ fɔ don min na mars 2021 ni parti kelen mɔgɔ dɔw sɔrɔla ka kunnafonidila dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko Sumuli de ye coup d'état kɛ IBK la ko a tila ka coup d'état soutenir ko a tila ka junte soutenir. ko munna a ye denmisɛnninw bilasira ni hakilina ɲuman ye Sumuli ko munna sanction bɛ jamana in tɔ dafiri ni parti ba kelen minnu bɛ cadre kɔnɔ soi-disant ko démocrates don ninnu b'a to u yɛrɛ la kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma ninnu de ye wari bɔ k'a di révolutionnaires ma M5 ma créé kun fɛ dɛ yanni M5 cɛ le 10 mai u kun y'a essayer ou bien le 10 avril de u kun ye baara dɔw boloda o kɛra sɔrɔ Sumuli bɛ primature la. Nous les mouvements financiers ka tila ka ko sugu bɛɛ kɛ Sumuli bɛ gɛn cogo min na ka bɔ primature la ni parti ba ninnu. ka mouvement jumɛn soutenir. olu u bɛ bɔli min kɛ k'a fɔ ko cɛ ni muso ka kalan ka fɛn fɔ a t'a kalama a ma bɔ a kalama u bɔra n'a kuma ye k'a ta k'a di ka tila ka Kawuju ninnu financer carré kɔnɔ o Kawuju ma dɔn ten de ya. ka sɔrɔ ka fɔ la ko fo Sumuli ka démissionner ja n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ ne y'a fɔ minnu bɔra Sumuli la i bɛ k'a la dɔɔni-dɔɔni. et j'ai bel et bien dit motion de censure min kɛra Sumuli Bube Mayiga contre la EPM parti bɛɛ sen b'a la Sumuli tɛ ASMA ka premier ministre dɛ Sumuli ye EPM Ensemble pour le Mali ka premier ministre de Ensemble pour le Mali tun bɛ bɛn parti 100 député 100 ani 10 ani dɔɔni ma
Ni URD tato avec 19 députés qui avaient motion de censure que Jamani Barake, Jamati Kama, Janfa Bekola. Ou les motions de censure la bien, car sous le gain, car bon primature là, ni moi qu'elle nous. Nous n'avons hakina te kelene ne o de fo asma kono. Janfa te, ani nous manga jebi. On est tension soutenue dès le départ. On a tout en encore. On a tension accompagnée. Tension soutenue de congrès ministre, tension soutenue de congrès député, tension soutenue de doré, quand proposition que ni soumis le discours peut déterminer. Quand il faut gao, avant faut tension ma, pour ni délai sera ou quand la j'ai fait mes priorités des priorités pour barake no les coups de programme B épuisé. Wallahi tu auras bien faute. Mais bi au tra kasola. Kadri madeli ka doléance ke ka foko we ko sumulu blali ko ubu ka doléance be kala labani de la u ba siben dungalanna ko la libération de sumulu be mega note foro wakili tere ni ka intérêt politique du même kadri kono e kadri ko élection ke 100 ni ka nafa du élection ke la 100 candidat molo kanna mele bolo be kasola aw tesi kadri parti te mi misi mais attention soutenir il y a la via bali ko de do an de wi fitinu de oui nunu de korobaraw nunu de be rom na ko bi an nu te de be baranyana mawla na gelara mbolo bi an na de de be bogodun na ko gelara me malita ni mo nunu nale kana faranyon ka ka ko de transition soutenir le 25 après le 25 mars o te sumelu hakinayo. C'est pour ça que nous avons dit que nous sommes oui. Nous sommes mais nous avons fait des plateaux que nous ne pouvons pas faire. Dans l'année à faire. Il faut que tu écoutez bien. Dans l'année à finir. Parce que Eba Kalama, Alaina qui me dit que nous mais Jaina flatte comme des Bengelinga. Nous avons un nègre, un asma, quatre roues, quoi que l'est, nous gouvernement d'ailleurs le gouvernement quand on fait le dos de Kassolo, ou à qui est à l'arrêt. Nous ne sommes pas du gouvernement. Gâteau. Donc, on a priorité, on a hakina, ou un mouvement fait à Ben Djama Boran Asma de la. Asma de Djama Katana Paye. Nous avons un mouvement soso. Djama fait quota que la parti Moucha, nous avons Djama mobilisé au Kuna Angi. On a Djama Bo, après le ministre. Nangan semo nunu sena uti benkola nunu ti tate jamana koyi do ta ministre do ye France ga pion do ta nye wordu ngana mine do ta esi ba kala makana nyamolo usi tate jamana koyi amme munu be fara tansa mu mena ko ngola mu mena ko ngola u ma fe na kubra boa yafu ku ta boulevard ta si bon te ko na ma fi na nguti bon iko ko mu ngo ko tubulu yafu mo tubulu ma fi ngo tubulu ngo nunu tipo ay ko winga bolo ko la dans notre transition on est le 18 février temana c'est quoi ni temana dum xabe mi fa ay farahan parti politique a croté de reconnaître que ministre ils ont été plusieurs fois ministres est-ce que nous avons expansion du dit malidé ou matou comme ministre état ministre mo be nunu tchela ou me ibeka gouvernement kono o bina ou muso kera et ya ma transition premier épisode ministre o bina sans kutala nous le ko makala o ma on demande de moment de jamana dia ni e ka mo te femina e so mo tala e muso tala e dentala e entala e mo te jamana la e na mo proposition ka anwi ni a fait ya ni ngona kara ka ala ka hine sumala ka sumala sito balole a gelera anga e dialogue inclusif yakli tala ola o makla ka a foko effet de sap ou ye fendo fara kan sap kata do gouvernement no nama beya yafo wati mina FSD ko contenu nante son kaka dantrelira ibe kay fenga dro ye fiti mon no fara ko effet de sap wa nunu bla ko cadre prime ko be cadre est ko be cadre il ko fara sa do gouvernement na ma ke bi siga nunu be kala do gouvernement da ele ko be kala do gouvernement ko akela be ko ju gouvernement ko di ha akela nu duna nu kumara ikanan tekma plateau kan tu nunu be do ko ke sew il va ko munu be kele kele ko te transition de le côté de amna 100 km transition kono ta nu ma to ala do donc c'est pour te qualifier pour to ni on te cadre ko la te cadre soutenu
non seulement politiquement ni Kadiri tɛ hakilina kelen individuellement ne tɛ mɔgɔ la Kadiri kɔnɔ parce que jamana tun bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u dama ye ɲɔgɔn dafiri mɔgɔ de bɛ dɛgɛ la bin koyi ninnu yɛrɛ de tun bɛ bɔ ni kunnafoni ni information ye ka taa di chroniqueurs ni vidéoman ma k'u sara ka ɲɔgɔn buruja ni mɔgɔ kelen ninnu de tun bɛ bɔ e bɛ k'a fɔ ko cɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi k'u bɛ gindo dɔn u bɛ information foyi kun tɛ gouvernement mɔgɔw yɛrɛ de tun bɛ bɔ ni kunnafoni k'a di foyi ninnu tun bɛ vidéoman sara ka ɲɔgɔn buruja n'u bɛ fɛ ministre min ka taa u ka mɔgɔ dɔ bɛ bila yen u bɛ bɔ n'o ministre ka ko dɔ ye nkalon nɔrɔ u la u bɛ taa ka bɔ u b'u ka mɔgɔ bila yen n'o fana nɛgɛ bolo la b'a kɛ fo Ala nana kɛ u yɛrɛ bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ n'aw ma bɛn Ala tɛ barika don aw la o fanga binna aw bolo aw bɛna mun démocratie o kuma fɔ yan an tɛ démocratie la koyi an bɛ redressement de la fɔlɔ n'o de y'a kɛ Asimi bɛ ka ko dɔ kɛ a bɛ ka digi ne la ni ne ko n ko ne jɛra ni Asimi ka o ye n ye nkalon tigɛ guerre bɔra ka bin sisan Russie la Russie ye loi ta o donko kɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye armée la gosi ou bien ka armée ka image dɔ sanfɛ ou bien fɛn bɛ se ka jeu sɔrɔ tout cas à plus que la personne s'expose à un emprisonnement de 5 à 15 ans de prison. Russie a ta 100 ans. Guerre mun kɛra le 24 tɛmɛnen ka fɛn dɔ fɔ armée ma dɔrɔn o wagati kelen na o y'a sɔrɔ Europe média a y'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ se ka Russie ka armée la fasa n'o ye Russie yɛrɛ média a y'a tigɛ démocratie bɛ min ni jamana ko nana démocratie kuma tɛ yen Ukraine président a ye mun kɛ a ye décret ta sont mobilisables tous ceux qui sont dans la tranche d'âge entre 18 à 50 a été bɔ i bɛ marifa ta tu défends l'Ukraine o don petit dɔ ye i yɛrɛ kɛ muso ye ka taa Pologne ni Ukraine frontière la u y'a minɛ un Ukrainien jeune tellement k'a siran n'a ye muso finiw don u y'a minɛ k'a détecter k'a lasegin ka na ka marifa d'a ma na an ka Mali la yan minnu kan ka marifa ta ka jamana dɛmɛ minnu kan ka jamana soutenir minnu kan ka fara sɔrɔsiw kan ka sɔrɔsiw moral la remonter olu de bɛ ka mɔgɔw buruja yan des jeunes qui doivent combattre défendre l'intérêt de la nation i bɛna mun démocratie kuma fɔ ne Dawuda jamana bɛ la ka bin démocratie bɛ min e bɛ démocratie n k'i jɔlen de don ne y'a f'e ye yan Kadiri ko a sigira hakilina min kama o tɛ nin min bɛ ka kɛ bi Kadiri kɔnɔ Kadiri ma dabɔ o kama dɛ Kadiri dabɔra ko Kadiri descend des partis politiques pour une transition réussie ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ka proposition kɛ ka gouvernement accompagner u bɔra o de kɔnɔ ka élection délai ye Kadiri esprit to yen tete malata ka awɔ ne de y'a f'i Kadiri esprit tɛ nin ye c'est la raison pour laquelle quand ils disent que après le 25 on ne reconnaît plus la transition Adama ni parti baw y'u démarrer ka b'u la ani yɛlɛma a ma kɛ yan ko nin tɛ an ma bɛn nin ka nin t'an hakilina ye yɛlɛma ye fosi ka bɔ yɛlɛma yi bɔra Moreman taara fɛn tɔgɔ ye di Adama ko ka Adama u y'a yɛrɛ Adama suspend a tɔ ye jɔn ye san ma mɛn a tɔ ye jɔn n'a kɔnɔ san ni nin bɛɛ taara ka ban a tɔ t'u yɛrɛ a bɛ cogo di bi tiɲɛ yɛrɛ a y'a kɛ Ala kama gouvernement yɛrɛ ka wari bɔ ka 20 millions 30 millions d'u ma ko n'u sera ka boulevard fa a yɛrɛ ko gouvernement yɛrɛ ko appuyer u ka marché kɛ tɛna marché kɛ an bilen sa i yɛrɛ fana tɛna kɛ o tu sais que le peuple est libre Maliden ɲɛ yɛlɛnna de Maliden tɛ ɲamana tugun dɛ c'est fɔlɔ politiciens de tun bɛ mɔgɔ lafili mais ni Ze jama de bɛna politiciens lafili bi clean de donc Kadiri kuma ninnu i bɛ ninnu bila de ninnu bɛɛ bɛ tila ka fara bi i ma ye ko parrainage bɛ hôtel dɔ la ko k'u ka sigi ka fɔ dɔ kɛ ko ka proposition ni réflexion dɔ kɛ réflexion de fɛn dɔ sɔrɔ Kadiri ko bɛ cogo di nka Kadiri tun bɛ se k'o kɛ dɛ mais yɛrɛ o Kadiri ko banna sa de ne m'a f'i ye ko Kadiri prime bɛ kɛ Kadiri F Kadiri SAP Kadiri IP il ne manquerait pas de nom k'a da Kadiri in na tete malata n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ jamana fɛ a ka kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ si sika t'o la minɛ f'a ka ɲɔgɔn minɛ n'a ma ɲɔgɔn minɛ politique ko in ye kuma wɛrɛ de ye jamana ka bon ni politique ne ma bɔ Asuma la ma janfa kɛ mɔgɔ si se k'i jɔ k'a fɔ n ye mɔgɔ minɛ mɔgɔ la i man talen mɔgɔ ka parti la le respect du principe de fonctionnement politique du parti n y'o de fɔ wa an ni ninnu tɛ hakilina kelen t'a la wa mɔgɔ si tɛ se ka ne balo la Dawuda ne ta ye n yɛrɛ n'aw bɛ n gɛn a ye n gɛn mais jama ka hakilina ye nin ye ne b'o soutenir politique kun ye malidenw de ye o n'u ko tɛ min fɛ et un peu de respect maintenant pour les militants a ye militants bonya
mɔgɔ dama bɛ se k'i sigi ka parti décider yan e bolo ko de ye parti ya ah non kadiri jeune b'a kalama n'a sɔrɔ u yɛrɛ fɛla ye kadiri ka taabolo in ye kɛ a jeune baden bɛ yen o kulukulibaci in tɛ o ka kɛ kulu kɔnɔ se hakilina t'a fɔ non voilà n ko i bɛ tɛgɛrɛ de minɛ dɔ kɔ jagoya n'i ye kuma fɔ dɔrɔn k'i ye wari minɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka jamana kanu ala kama fɛn bɛɛ ye wari u y'an dege o de la o an tɛ se k'an yɛrɛ exprimer an tɛ se ka kɛlɛ kɛ i ɲɛ bɛ jeune fɛn fɛn la ɲɔgɔn na kɛlɛ la n'an bɛ ka ɲɔgɔn buruja réseau sanfɛ ka ɲɔgɔn na gosi bɛɛ ni kɛlɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ mɔgɔ ko kɛlɛ an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn na gosi pour faire plaisir à nos mentors mentor de bɛ bɛɛ bolo nin ka patron ne ka patron tɛ bɛn denmisɛnninw dama bɛ ɲɔgɔn buruja a tɛ se mɔgɔ ka minɛ mais a lajɛ ni Macron tun ye nin kɛ e bolo k'a tun bɛ kɛ France président yan e jeune da i yɛrɛ la an bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na a fɔ dɔrɔn bilayi dara an bɛ ka ɲɔgɔn nɛni réseau sanfɛ n'an taara an bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fɔ an bɛ taa ɲɔgɔn denmisɛnninw ɲɔgɔn kɔyɔrɔ la bɛɛ bɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔ de ka kɛlɛ kɛ wa a tɛ n'an b'o la jamana tɛ se ka wuli k'i jɔ ne Ukraine t'a f'i ye o ne y'a fɔ mɛnɛ jeunes bɛ ka wuli tuma min na an kana taa marifa ta ka armée dɛmɛ mais an ka ɲuman fɔ dɔrɔn an bɛ ka suw dayɛlɛ an bɛ ka nkalon tigɛ u ye su in dɔgɔya an fɛ dɛ nin sara dɛ nin man ka sa dɛ dugu mana cɛ o photo bɛ publier ni gɛrɛfu fitinin kɛra o bɛ yira nin bɛ mun tiɲɛ a b'a kɛ de la o Mali a tɛ tɛmɛ nin kan donc an ka kɛ jamana in fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn na gosi nafa foyi t'a la an digila nin de la quoi mɔgɔw ye wari sɔrɔ nin de la donc a sera ban ye fɔlɔ i tun bɛ bɔ i tun bɛ lagosi kɛ Karim b'i wele ka wari d'i ma n'i tun ye lagosi kɛ Ami tun b'i wele ka wari d'i ma n'i tun ye lagosi kɛ Ibeka tun b'i wele k'i don yɔrɔ dɔ la ou bien k'i kɛ ministre la n'i ye mankan ci dɔrɔn Ibeka b'i ta k'i sɔrɔ yɔrɔ dɔ la transition to yen koyi ni sɔrɔsi ninnu tɛ télé filɛ compte Facebook t'u bolo foyi t'u bolo ninnu bɛ tile bɛ ban téléphone de la ka commandement di terrain kana bɛ cogo di i bɛ si bɛ kɛ mankan na dugu ma ninnu hakili t'i la ayi ninnu u bɛ mankan tigɛ bɛ bila k'a dabila parce que fɔlɔfɔlɔ tun bɛ mankan ci dɔrɔn Karim b'i wele ka fɛn dɔ d'i ma bɛ fɛn dɔ a dun ta bɔtɔ bɛ Ami donc jeune caman ye wari ni mobili sɔrɔ tan u bolo ko a kɛr'u ta la yen quoi a banna dɛ Assimi Goïta i bɛ baara de kɛ Assimi tɛ se ka taa yɛrɛ wɔsi ka vie risquer ko wari ni ta ka d'e ma fo ka diɲɛ wuli cɛkɔrɔba de bɛ se ka denmisɛnnin sɔn mais denmisɛnnin tɛ denmisɛnnin sɔn dɛ ok merci grand Mabel ni tun y'an ka question laban ye k'a tɛnku la kuma kuncɛ kuma an ka cɛ n'o ye k'i fo k'a fɔ mɔgɔw ye ko an ni fama k'u ka yafa an ma yafa bɔra fa an jo t'a la dara k'an jo t'a la n'Ala sɔnna ma sibiri o sibiri émission bɛna sigi a minɛn kɔnɔ a nɔ kelen na Ala sɔnna dara k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na n'an ye kuma fɔ n'an donna maa min gasi la ni tiɲɛ don a fɔra a banna nka ni n'an ye nkalon tigɛ i bɛ yafa ma voilà mais ni tiɲɛ kɔni mɔgɔ tɛ yafa deli tiɲɛ fɔli la ok merci beaucoup kɔrɔ Mabel an yɛrɛ b'i fo i nana wele jaabi ani ka wuli ka jɔ ka kunnafoniya ɲini ka di maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a ta yan fɔ bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la maliyɛn dɔw tɛmɛnen ka bɔ yan an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma fɛn fɛn bɛ k'an su nin wagati in kɔnɔna la an y'an ka video a y'a partager a y'a ka temps ta k'an sigi k'an filɛ an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma ni tun y'aw denkɛ na balimakɛ Dawuda Keyita Bamada Connect sanfɛla la o fana tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni an ka jaduma dibaga n'o y'an ka technicien belebele ye Bali Sisoko Bamada n'an b'a wele ko Kawmi donc maliyɛnw an bɛ bi ta bila yan a k'an bɛ sibiri wɛrɛ ani kibaruya dumanw ye tuguni k'a lase maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum